আজকে আমরা এই একতাই বল সেবা ট্রাস্টের মাধ্যমে গরিব দুঃখীর সেবার্থে এই কম্বল বিতরণের আয়োজন করেছি। मानवता की मिसाल बना कंबल वितरण अभियान एकताई बल सेवा ट्रस्ट ने असहाय और ज़रूरतमंद लोगों को बांटे सैकड़ों कंबल। कड़ाके की ठंड के बीच समाज के असहाय, गरीब और बेसहारा वर्ग को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एकताई बल सेवा ट्रस्ट द्वारा एक व्यापक कंबल वितरण अभियान किया गया। इस अभियान के अंतर्गत ठंड से सबसे अधिक प्रभावित बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और सड़क किनारे जीवन यापन करने वाले ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। कंबल पाकर ज़रूरतमंदों की आंखों में राहत और चेहरों में मुस्कान देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के सह कोषाध्यक्ष शिमुल हलदर ने कहा है कि आगे के लिए हम सोच रहे हैं, आगे के लिए कि टोटल सभी जो वृद्ध है उनको सभी को मिले। जो संपन्न परिवार है उनको इसमें हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए जो गरीब है और जो एकदम बुजुर्ग है उनके लिए हमने व्यवस्था की है, उनके लिए जो है वितरण हमने किया। যাক আমি ঠাকুরের জন্য একটা কম্বল বলছি, ঠাকুরকে একটা দিয়ে যান। ডাক্তার দাদা আসছে, ডাক্তার দাদার ভালো ডাক্তারি চলুক, গরিব মানুষদের আরোগ্য বিতরণ করুক, আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি। यहाँ पे सौ कैशियर शिमुल हलदर और हमारा मुख्य कैशियर गोविंदो राय जी यहाँ पे मौजूद है। और बाकी जो है हमारा यहाँ एकताई बल सेवा ट्रस्ट की तरफ से आज जो है हम श्री श्री हरिचंद गुरुचंद मंदिर प्रांगण में यहाँ पे जो है योग्य प्राप्ति था उनको हमने कार्ड वितरण किया गया। उसके बाद उन्होंने जो है इस कार्ड को लेके आया और उसके बाद हमने उनको कंबल दिया। और इसी तरीक़े से हम जो है पूरा भारत में हम जो है गरीब, असहाय एवं जैसे कि कोई अपनी बच्चों की शादी नहीं करा सकते, उनके शादी कराने के लिए भी हम आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। एवं जैसे कोई रोज़गार के लिए पैसे नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो रोज़गार कर नहीं पाते, तो उनको भी हम जो है आर्थिक रूप से सहायता करके जो है हम उनको रोज़गार दिलाते हैं। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ধর্ম মন্দির দিনেশপুরে আজকে এখানে একতাই বল ট্রাস্টের দ্বারা এখানে গরিব অসহায়দের কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। মহারাজ ওনাদের আশীর্বাদ দিচ্ছে। আর মহারাজ এই ধরনের এখানে প্রত্যেক বছর আর বিভিন্ন সংগঠন বা হরিমন্দির থেকেও অনেক সময় এরকম ধরনের কাজ হতে থাকে। তো এনাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য দুটো শব্দ আপনার কাছ থেকে আশীর্বাদ স্বরূপ নিতে চাচ্ছি। জয় হরি বল, জয় হরিচাঁদ, জয় গুরুচাঁদ, জয় তারক চাঁদ, জয় বাবা গোপাল চাঁদের জয়। জয় আমার যত ডাক্তার ভগবান, ডাক্তারি ভগবান, তাদের যে সেবা ধর্ম সেইটাই তারা পালন করছে। কলিযুগে অন্নদান এবং বস্ত্রদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আমার যে ডাক্তার বাবারা তারা সংকল্প নিয়েছে যে এই প্রচণ্ড শীতের সময় তারা দিন দুঃখী গরিবদের কম্বল বিতরণ করছে। এবং প্রায় ডাক্তারবাবুরা আগেও তারাও মন্দিরে বসেই কাঙাল ভক্তদের কম্বল দান করেছেন। এবং এখন আমার গোবিন্দ ভগবান নাম কি? হ্যাঁ, শিমুল ডাক্তারবাবু তারা সকলে সংকল্প নিয়েছে যে আশ্রমে বসেই এই যে দ্বিতীয় ওড়াকান্দি ধাম শ্রী শ্রী হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ধর্ম মন্দির দিনেশপুর প্রায় যেসব কর্মগুলো তারা মন্দিরেই এসে করে, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি ঠাকুর তাদের যেন পরিপূর্ণ আশীর্বাদ করে, ঠাকুর যেন তাদের উপরে কৃপা বর্ষণ করে, তারা যেন জনতার সেবা করতে পারে, নরনারায়ণের সেবা যত্ন করতে পারে এবং যে কোনো অসুবিধায় এসে তারা যেন সকল কর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে। ঠাকুর যেন তাদের প্রতি আশীর্বাদ রাখে। আমিও ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি
যে ঠাকুর তুমি তোমার ভক্তদের প্রতি দয়া দৃষ্টি রেখো। জয় হরি বল, জয় বাবা গোপাল চাঁদ।